tangkru tumo se tangkru no kisa phai biskang phai thununan boy onor khene I-50 long live, long live, long live. I-50 long live, long live, long live. Lisa long live, long live, long live. I-50 long live, long live, long live. Partai PP Founder NC Sarna Borom Rugai Zamani Pore Pai Sesa Krokta Klai Pai Atu Penang Ba Onor Kai Awin Meloge Onor Kai Nai Kini ni pandani kini panda tingsanan sekang kini tangkru tumok se tangkru na ready kai tulan ba onor kai Wanganang Pradip Kumar Tometiana ba Daisa Faya Supainan ba onor kai অনুরোধ খাই নাই পার্টি I-50 শাখা সংগঠন ইউরো I-50 ni প্রেসিডেন্ট বরং নাং কারণ গই ত্রিপুরা নবদায় সুফাইনান বয় অনুরোধ খাই অনুরোধ খাই নাই চিনি বৈশাবাড়ি বিএসসি চেয়ারম্যান Order dan bisa pokok kali ini esi corona amai darah hasil sampah penyerama Ibra lele sobari tak putih bukuntuna Yor I-50 राज्य कमिटी ने सिद्धांत भाई और जून मास पूरा मान जिन्हें I-50 प्रत्येक I-50 ने ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन ने IWFT यूथ I-50 आतिशा IMW अबहायसिनी संगठन ताई I-50 नि विभागीय कमिटी कताल खलाय तेविसा कमिटी रिफॉर्मेशन खलायने बागै जों सिद्धांत नाखा अबनो रुगैना तिने गंडा तेसा डिविजन कमिटी I-50 नि बिसिंतियै जों दिनै सालसाने वन डे कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम अब जों नाराखासिनि प्रेसिडेंट गंडा तेसा डिविजन कमिटी नि I-50 नि चरणबासी त्रिपुरा ताई सिनि सेंट्रल कमिटी नि SGS दा प्रेम त्रिपुरा ताई और सिनि लीडर्स रक दंगो जतनो यूनाइटेड खलायै तिनि नाव प्रोग्राम संजाजाखा अब बसकांगने सिनि तेबो सारेन्सी देवबर्मानि नेतृत्वे I-50 संसमाने आइडियोलॉजी न तुयै सारा त्रिपुरा जों तेविसिया करा खलायबासाना ने बागै अब सिनि डिविजन कमिटी रिफॉर्मेशन चलै दंगो जारा डेडिकेटेड सैक्रिफाइस दफानि बागै हानि बागै त्रिपुरालेनि बागै जारा चबा खलायनानि बागै जारा तियार दंनाय बरनो जों आइडेंटिफाई खलायै बसकांगो सिनि पार्टीनि पोस्ट पोजिशन न बरनि या फारै बरनि बिसिंति डिविजन कमिटी तेबो कराकनानि बागै ते अमास पाइकै सिनि राज्य कमिटी सम्मेलन दंगो आरोबो सिनि सारा त्रिपुरानि सिनि I-50 राज्य कमिटी रिफॉर्म अंगनाय ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन कमिटी रिफॉर्म अंगनाय तिनिबो बेलायखे आं हामबायमा रबो गंडा तेसा डिविजन कमिटी नि सिनि जारा I-50 न हामजागै दंनाय त्रिपुरालेना हामजागै दंनाय रक एडिसि इलेक्शन पाइ थांमाने यागलफनो केबो फनो तिनि उग्लगन स्लयाबोय तिनिने और सम्मेलन नुखना रायमा साइमा कलाक्षेत्रनि कम्युनिटी हल आसो हल कुप्रम जत वयस्क दंगो सिने तमायहेन सिक्ला चालाय रक दंगो स्टूडेंट रक दंगो बुरा बुरी दंगो जारा जुवान दंगो जतनो तिनिबो फायलायजाक
aboni bagai ang belai ke on behalf of IPFT Central Committee ni hambai ang belai hambai maru Gonda Tisa Division Committee no te jara phainai rakno jong buskango sini dop phani bagai teibo andolon kotor khainani bagai choba kotor khainani bagai jong tinini o salchani conference bisingti jong kok salainai sondaroni bisingti sara Tripurani joto luku rakno jong omono kobongnani musungo sini paithakni naharmu oro jagabo jong sogoyasak pojonto IPFT noga asogoi tonglak oklo konslogla sara Tripura teibo karak nislai karak teibo ongui basai tongo sabani bagai joto nana ang hambaya pora Asa sir baskang ni ADC election to pai thangka thangnai ni ega baskang BC election abo ki juda juda khide batai nai na than jakai batai nai election tabukbo declaring yakho election declaring rathang jodi ongkhang kai election declaring thangkai joto political party ni ne kaisa committee tongo je election atamo bhumika nanai sabani bagai election declaring khaisi ni party ni core committee tongo core committee was discuss khainai other political party ro gogoro go discuss khainai other political party ni upor nei policy tongnai so election declaring thangkai afrosini jara high level committee tongnai rak जों discuss khlaiai tamo decision nanai nani media ni bisingtina hastani lokorokna जों saklainai te Yes,